আজি ধ্যান হই যাবে সে মুন্ড টেকিব এ পিলে আর জানিবু আপনা ঠার আরে বাবু হরিণর সিংহ অছি যেবে শৃঙ্গ সের কি টানি পারে মেরু যদি হরিণ পটে আসিথিবা তা সিংহ যদি হেইথিবা মুই পর্বতক টাড়িকি ধরিকি পলাবি বলবা আর যদি দেখুথিবু মগশির মাস হেইথিবা আরি আরি যাউথিবু কালে যদি ঢেড় সাপটে যদি দেখি দেলু সে পুরা টিপি লেঞ্জে ঠিয়া হেইদেবা ঢেড় ঢেড় আউ বাবু নাগ হেই নাই পারে হেথি লাগি আর গুটে পদ কথা আরে গাই খাইওছে পাচিলা কদলি ঘুষুরি খাউছি পান গাই খাইওছে পাচিলা কদলি ঘুষুরি খাউছি পান আরে বন বিরাড়িটা বৈষ্ণব স্বাধীন সভারে কহুছি জ্ঞান আরে বাবু রহি যা আরে জ্ঞানে সিনা জানে জ্ঞানর বেদনা মূর্খ কি পারিব জানি জ্ঞানে সিনা জানে জ্ঞানর বেদনা মূর্খ কি পারিব জানি কুকুর আগরে অমৃত থইলে সে কেনে পারিব চিহ্নি বইলা হয় মুই টিকে নাই ফড়কুতলি যে উৎপাত হউছিল এখানে ধনমালি দেখু যা খালি কাম বলছে আরে মিছে কলাকার ধন হেউচু দেখাই আরে বাবু আর ঢাঙ্কানা লোক কথা কহু ঢাঙ্কিসা লে থাই এ ঢাঙ্কানা লোক কথা কহু ঢাঙ্কিসা লে থাই আরে বাবু মিছে কলাকার তুই হেউচু দেখাই আর ঢেঙ্কানালোর কথা কহু ঢেঙ্কি সালে থাই তুই ঢেঙ্কি সালকে থাই ঢেঙ্কানালোর কথা যে কইবু যে হবা মোর কাকা আই যে বস্তমপুর সে চেয়ার রে বসে দেখো তো কা বলছে আরে টেঠাই কাহি স্বর্গ কাহি দেখো তা ভরসা টেঠাই কাহি স্বর্গ কাহি দেখো তা ভরসা আরে বাবু এ মতে শিখাউছু ধন বেদ পড়া কথা এ মতে শিখাউছু ধন বেদ পড়া কথা বাবু কাম বলছে মানে কবি কাহি হেবে সকল লোক রবি কাহি হেব জল জল আপক বাঘ আগে কাহি মৃগ নাট গধ বেকে কাহি সাজিব পাঠ আর কাহি পিঠি কাহি পেট আচ্ছা ও জাতীয় কাহি জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেতে পড়িলে পাঠ এথি লাগি কইছে কাম বলছে আরে কার ঘুষুরি গঙ্গা ঠিকা দিলে সে কি হেই পারে গাই হ্যাঁ আর কুকুর লাঙ্গুড় নলাথি বদিলে সলখি সে যে হুই বইলা হই হো আজ্ঞা এবে ছাড় ছাড় কুকুর মান বালে না হো বিলাতি কুকুরটা হেরা কাটি দউ ধারু লে যো না কা হইছে সে আমার ভাই
दाढ़ी टिके लगाई दीचन ओठा दे करी बेस हाँ ओठा दे करी लगाई दीचन और मोर आगरे देखाउचन कोलिया दाढ़ी ठीक है निश्चय ठीक है ओरिजिनल ओरिजिनल और कोला कोला का हवा बेस हाँ ए जदि विद्या शिखी नाई गुरु को मुखरु ए जब विद्या शिखी नहीं गुरु का मुख होई जा बिचारो जा हाँ। इतिर पदटे আছে का बोली अरे तो सापुआ हला मुई सापुआ हेबी आर बाउंस पेड़ी रे नहीं रखिबी मंत्र व्याधि बोले करिबी बंद तर विषदांत झाड़ी न तते बुलाउथिबी देश देश धनमाली एखिने का होचे सुनु तो ठीक है अरे जब विद्या शिखी नहीं गुरु का मुखर अरे मिथ्या मंत्र न जानी न सर्पला जधर ए मिथ्या मंत्र न जानी न सर्पला जधर बाबू एंता प्रकार आसुथवा बुझलो कि नहीं काम बोलथिले सुनो तो का बोलते इता को पाई आज सुजोग दे मोर गुरु के बोलथलो कि होगी करी सुचवा नहीं बोलथलो मोर गुरु के तमे नहीं गा बेसी हां काहे पाइबो ज्ञानो ज्ञानो तमे आसे करे मु जदु कुल के केंती आरंभ होबा बोली के गीत गाला के तमे आसे करे बंदी सालो देखाउ छ मते छी 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 लज्जा नहीं लगबा गुरु के सेवा करो हां 21 वर्ष कले सेवा गुरु ठरु का किछि अधे पाइबा बेस 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 हां हती लागि तो कहछि ए गुआ गुंडा धरी तमे गुरु पासे चलो विद्या न शिखिले तमे खाओ कंदमूल ये कोनो मोड़ा ना बोंगे मिर्ची गाजी हां आ बोत के बोतो जो इ माने कोनमूल कहि तू जामई इ माने पुन्नी कोंदा खाउ छ इ माने ओला कोनमूल बोल बोला ना जी वो 150 जुई थी सते हती लागि कहछि ए विद्या न शिखिले तुमे खाओ कंदमूल बिना विचार धन से करुआ चुजुध ए बिना विचार धन करुआ चुबाद ए बिना अस्त्र धन करुआ चुजुध ए बाबू एंती जदी करथमा विश्व केंदी करमा बेस हां अच्छा काना है जे मुई ताहाको छाडी करी जाईथिली वसुधा माता ब्रह्मा को पाके जाईचे बेस सेनु गुहारी करछे का बोली जे काहे लगी कोला तोलू तमे धरी थाई तो हेटा तो मुई गला कहू जा कौणप कूल भारी बोले कौणप ने की अच्छे आमरी विषर अच्छे कंस अच्छे कंस जन्म करमा तापर वसुदेव देवकी आड़े जीवा ताकर बुआ माँ को नाई जन्म करी ना दे दे नोरा पिला छुआ ना दे दे वो पालो दे दउ छो हां हां ना जानि बार बागा हेटा परे हेबे बुआ माना चिरला पिला छुआ हो हां आमर से भाई गुटे गीत गाउथले हां कवि सूर्य बलदेव रथ गुटे पद देइछ का बोले
অধা গীত জানুছ জনে হসিবে বরজি বরজি দেহে মানস। আচ্ছা তুমি তো নুহে জানো তাহলে সে কাব্যটা জনে হসিবে কাব্যটা। বেশ এ লোকে শুনি হসিবে ভাই আচ্ছা এ যাহা দেখি দেলা নয়ন তুই লোকে শুনি হসিবে ভাই। কাঁ বলছে কা বলছে কাঁ হয়েছে গোটে জীবটা আছে এবে মদ মাংস ছাড়ি দিছে খালি ক্ষীর মান খাউছে। আচ্ছা এ মলমূত্র ছাড়ি ক্ষীর পান কলে রে ক্ষীর পান কলে কাঁ হয়েছে কা হইছে মলমূত্র গোহমূত্র খাই খাই বন তলে কেতে যাଉଥିଲା দিন দিন যাଉଥିଲା ପୋଡ ହେଇଥିଲା ଛୁଆରୁ হ্যাঁ ନାଇଁ ଗା এবে ছাড়ি দিছে ଏବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଲୁଛେ କି ନାଇଁ ସେ আর ঘুষুরি কেবে কি গাই হুই লোকে দেখি হসিবে ভাই। বাবু ঘুষুরি কেবে গাই হবা ନାଇଁ ହୁଏ এ স্কন্দল ম করিব হল পর্বতে গরজে প্রবল স্কন্দলম করি বহল পর্বতে গরজে প্রবল। ବେଶ হ্যাঁ আচ্ছা তার ধীরে যেতে যেতে রুম মান আছে সব টেঙ্কড়াই দিয়েছে করে দিয়েছি হ্যাঁ? আর কা করছে কা করছে? থুতমাটা টেকি দিয়েছে আর পর্বত উপরে লেগে ভুকুছে। বেশ কা বলছে কা এ নয়ন কু যেতে তোরা আন্টি চাহিলে রে তোরা আন্টি চাহিলে আখি টেরাই দউছি। কা বলছে কা বলছে মুই কা হেবি বলছে আমি বলছি আরে কুকুর কেবে কি সিংহ হুই লোকে শুনি হসিবে ভাই। সে ভাই গাউଥିଲେ হ্যাঁ রাগ হলা চোখি বেশ তাল হলা ছড় তাল। বেশ বাবু আচ্ছা ধরিত্রী মাতা আজ বিষ্ণুଙ୍କୁ জଣାଣ କରୁଛେ କା ବୋଲି ଜଣାଣ କରୁଛେ କା ବୋଲଛେ ତାଙ୍କର ପଦ ଆମେ ତାହାକୁ ନ ଗାଇମା ବେଶ ଅଧାରୁ ଗାଇକରି ଛାଡି ଦଉଛ। ନାଇଁ ହେଇପାରେ। କର କରୁଣା ହରି କଳା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ কমলা কান্ত দইতারি কে কি চূড় পুরিয়া কে কি পুছ চুড়িয়া কোলা কুঞ্জ মালিয়া সকল ঘটে অছ পুরী হে কৃপানিধি কৃপানিধি কৃপানিধি
দুঃখ কে শুনিব হে পদ্ম মুখ বাধিলা জানি ক্ষমা কর নহিলে রমা রমণ দণ্ডে দিও টালি তুম্ভଙ୍କୁ জগন্নাথ আজব মনরথ ভরতি করি দেবী গালি হে কৃপা নিধে বাবু আচ্ছা কা বলছে क्या বলছে এ কনসা সুর পাদ ভার মোর কলা মতে হতা দর কলা মতে হতা দর কলা কনসা সুর পাদ ভার মোর কলা মতে হতা দর কলা মতে হতা দর কেমিতি রহিবি মধ্যপুর রহে কলা বার হে কনসা সুর আজ রহিছি তার প্রবল হে কনসা সুর বাবু যেতে বলে কোন শাশুর মতে পাদ ভার বলছে সেটা বিষ্ণু কা বলছেন বিষ্ণু কা বলছেন ধরিত্রী মাতাকে হ্যাঁ রাগ হচ্ছে ছান্দ যাহা গীত গাইবা অশোক ভগবতী রাগ বতে বতে গাইবা হ্যাঁ? রাগ হচ্ছে ছান্দ বাবু তাল হচ্ছে অষ্ট তাল কমলা মুখী কমলা কণ্ঠে কণ্ঠে কর মত মালা আজ্ঞা দেলে করুণা কো রাখে ও নায়ে মাতা যাও ফেরে যাও জন্ম নেই আমে পড়ে যদুকুলে জন্ম হেবি নাসিবা পায়ে মাতা শুনি এ কথা বাণী মর্ত্যকু ফেরিল
विष्णु को जाने बाबू माता फले मर्तपुर के बाबू से कंस किए आज ये नाटोटा कहीं लगे होचे से कंस किए हाँ ए उग्र से नस्तिर जानो से दुर्मिला नारी उग्नेश्वर रानी देखो से दुर्मिला रानी बृष्टि ज्येष्ठ मास बुधवार बृष्टि नाम जाने सब सोहेला सी ऐसे नारी को जानो हेलो हेलो सारणी मोते गोला जमुना को जानो ए बाबू बृष्टि नामे कोरोना चलता बाबूरे धनु राशि हाँ ज्येष्ठ मास कहाँ जी अरे बाबू हेथि लगे हेंता होइजो होय होय সেই দিন ঋতুস্রাব হইছে আমার কে इंदुमती रानी इंदुमती रानी केंती हिसाब भूल कर देथिली हां इंदुमती रानी जेते बोले ऋतुस्राव करते যমুনা के गाधे जाइছে बेस बेस রইতো नारी माने काहे लगी ऋतुवती हो जन एला के जाने मुई हेले कोई बार भी न हुआ केउ कारण ऋतुवती हेले बेस विषय नउथुमा अच्छा लोक लोक किछि जानि न जानिबा कथा किछि जानबे बेस बेस हां अच्छा समस्त तो हला मनुष्य कोन लगे ऋतुस्राव नाय कला गाय माने काहे लगे नाय कले नारी माने काहे लगे हेला नारी माको साय के ऋतुमती हेतला काई दूसरी माने हेले अच्छा गाय माने ऋतु स्नान नाय करबा नाय करो एबे तो गुटे मुई यूट्यूब रे देखि दिली जाय हां ऋतु स्नान जे नाय करे हां तार पर कानो नाय हुए के हला हे सापो कुकुरा बोलछो तमे किछि 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 नाय जानबा त बाबू रे ब्राह्मण माने अछन अच्छा गुटे ब्राह्मण तर चारि जाति बासी यस आ गुटे पुराण से माने पुराण कथा कहतले अच्छा पुराण रो अन्य गति नाय भाई बुझबाटा हमर भूल पुराण होइतो बने साधु सर्वलता बि काव्य न मिथ्या भाव यस सर्वे सर्वा न जानन्ति सर्वज्ञ नव किंचन अच्छा सेटा नाची 10 टका 20 टका देबा जे धीरे कुची देबा 100 टका हम जाते धीरे कुची तो कहबा नहीं यार बाबू रे सेथि लागि काय 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 प्रश्न करजे ओ से मार को जन कोई थेले काना जे आघो करी आन दे सांगे सांगे न बोइथा देवी सांगे सा मोर गुरु प्रश्न मते मारुचु हंताबो ताव तो मते नाय करे बोला मोर गुरु प्रश्न मते फिनते बुझे हवा का मैं कोई भी र ए बाबू का है जे पुराण रो अन्य गति आमे बुझबाटा हो जे भूल बाबू बेस सबे सबु कथा नाइ जानथौ अच्छा तेनु करी व्यासदेव 18टा पुराण लिखले गुटे पुराण थिला परमहंस संहिता प्रथम रे हेतला यस जेंता के हमें भागवत कहूचू अच्छा ई गुटे भागवत रे लोक माने बुझी नै पाले ताके भाग भाग करी 18 भाग कले यस से 18टा पुराण काना
কাଣା? মোদয়ম ভদয়ম চৈব ব্রতয়ম চতুষ্টয়ম বেশ অনাপলিঙ্গ কুষ্কানি পুরাণানি পৃথক পৃথক বেশ সবুটা ভাগ ভাগ কলে আচ্ছা তথাপি বি লোক মানে বুঝি নাই পারলে নাই তাকে সংহিতা কলে তথাপি বি লোক মানে বুঝি না পারলে তাকে পুরাণ করি এবে চটি বহি করুছন এই চটি বহি পড়া লোক নাই পারুছ আর মহাপ্রভু আর এই মোবাইল যেন ইউট্যুব যুগ কেন টিকে শুনতে থাকবে আসিকি জোর গোটে প্রশ্নটি দিয়ে দেবে লোক মানে অছন ইউট্যুব যুগকু জুহার এ বাবু যা কাঁ হয়েছে আহিছে যেতেবেলে যাইছন যে ঋতু মতে কাহি লাগি নারী মানে হউছন হেউছ এটা ঠিক দেমা বেশ বুঝা মা আচ্ছা। নারী মানে কেন দুসরু ঋতু মতে হেলে বেশ বেশ এ তুষ্টা ঋষিঙ্কর সুত যে বিশ্বরূপী নামে খ্যাত বিশ্বরূপী নামে খ্যাত স্বর্গপুরে হেলে সে পুরোহিত তিনটি মুখ মুখ ভিন্ন ভিন্ন এক হে সুপণ্ডিত বেশ হেন্তা ব্রেক পড়ুথা বলে দেখরে হবা বাবুরে আচ্ছা তৃষ্টা ঋষিঙ্কর সুত যে হউছন্তি বিশ্বরূপী বেশ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପୁରୋହିତ ହେଇଛନ୍ আচ্ছা ହାଁ ସେନୁ କାଁ ହେଇଛେ আহিছে ସେ ବିଶ୍ୱରୂପୀଙ୍କର ସୁତ ହେନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଜାଣିଛ বেশ ଏମର ଦିନେ ଯଜ୍ଞ ହେବା କାଳେ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷକୁ ପୂଜିଲେ দিনে যজ্ঞ হেবা বেলে মোর আহুতি দেবার কালে মাতৃপক্ষে যাই আহুতি দেলে তাহা জানিণ ইন্দ্র তাঙ্ক ছির কাটি দেলে তাহা জানিণ এ বাবুরে সে বিশ্বরূপীঙ্কর তিনটা মুন্ড থিলা আচ্ছা তা তিনটা যাক মুন্ড কাটি দিলে ইন্দ্র বেশ হেলে সে তিনটা মুন্ড কাঁ হেলা কা হেলা গুটে মুখরে সুরাপান করুଥିଲେ বেশ গুটে মুখরে অন্ন খাউଥିଲେ আচ্ছা ଆଉ